Ia e te whaatalo whatu fo le maro tātou watunu uli nei vai no le fiafi, so i fo mania ma lo fo i le unsai. Ia lo tātou po kalame masani ma le tai tau si o le tātou watunu. Ia pe una ia una whaarupenga nei vai tau, ia whaatalo whatu lau fionga le tai o le tunu. Ia, ma lo fo i tu pasio si mai, o le whatu a o malfontanga al cabinet e usui a solubu. Ia, am pa kalfia ngai le ia ma le tō o mai, ia o ane o tō tau tō. Lava fionga ta amata mai lava COVID. Ia wai o mea taimi nei lai lava seisi ua a afia o tātou watunu se wanga nā ai le tātou mta a fo i lea. Tamititi spulono tau sanga. Ia le ua te manuia tamititi le. Ia o le lava solonga le ia. Ma tau fo i o le vasam te nei le na ngā solo i tua le sile pāsese na o mai. Ia le seisi ua afia le COVID. Ia lau fionga. O le mātau atu, o whaafte pula ia pele whai tau wa whai e tangata o le tunu o fiti wa afia i le wha mai le ko fiti. O le mafuanga. Le lena wha tau te le ai le whaanofo ia, whaanofo e sea. Le anga e mamulu atu loa si tangata e tua. O lea e yesi sia. E sololo. Whaingatalo ana to e tawhiofi. O wai lotu tangata lea, whelo e malona ai. Ana oma lea, sa walu le makeki. Oma makeki alu e whangorengu. Oma se whangorengu alu le whalipia. Ea, po na fo se mali. O ina tonwa la, e whaingatate lea ai ana to po e mai. Ma i lo tangata ia na afia. La lana tau te lei pol kalamea lea o al whanofo e sea. Al whanofo e sea la tau ia. Mantofo isa lua momo vai aso. Tolu le vai aso. Al te milana e lengi tui. Na isiaki avo ile le ia matau tong fiti ai. Inai vai la au fai ona maua e tau tong fiti ai le i maua le tui moni la to ia walu lol tui wa mata ia la lan to tu mai ai e te mfai ante tala i tua pe atau mai e se vanga na foi wa manatu fo mai se no no fo pe mo se vai aso se mate tu a me se la se malanga foi le mai New Zealand ala ki mai makanga mai India ma America la na o fo mai ya ki matala na o tangata tau na fatulanga mola lutua e rape fo e male no fo ai tonole o le fleva vai o la wa fa malo o fo ma ana le malosi le latu leo malosi la tu fai un fai se me manue o mai nei wa le vetato e tu langai tu sa ele ya se si mai sama ele to dia ele vanga ia no mai ala to mai fafo le peto to lue no mai ala to mai fafo ale la kia e mai o pa lu pe ya wo umale le tulanga pipis ale tulana ele termine ole wa tu se masufa fa tangata ia wa woman tui ma ole wa fa solo tua e no ia ta pe o sema e man to fola na lo suwa feta to tu ia na mai ma ole la wanga ia tua e na tele ni fa nga ai ole la to mo mai fa ngon ba so nei si ut tele mo le fa wo o tal fenga fo i ma te tu fa lu wa ula to on to tu a to e lo tu fa lu e le va solo no lu o yoni e ma to foi la wa na mo motu ele ya ni au
ia nai tangata toi titina tau whaalongoina le whamali li fo ia whengofiana to e polili il Panadol ma umatua yang wala no ta ua lea mea ona e whaia ma tatu whaalongoina se tala i se sifoi pe e le fiatui o lau whamalo e ave i nai whaiwhi au ia malolo man malo mana fale tua foi maula tu fale tua ele me fai on fa avnola tu te mi ma tuella tu fa malo si au lunga le o TV ma le tio o te o molia la fa ftai ele la tu lang mai ele nga luenga ta tu malo wa e mo tanga uma mo tanga uma e te tau on favel tui ona matolole ona avano u fengo fie fo i fatala no at tala no ta tu fenga blang mole o tu fafo mole at malanga tu fafo ona ta tu tangat ya mesele au ta alo wole van ka unga o ale fo ta fiofia il te milne ona ole a ole wo na to fai u le mea le o marosi sa ya yo ona to e sai ai man to fo e o ko kele a venga fo il fai unga mea la na ele tau na tatu fata malai ia me se lo feunga tulanga le wala matua le mfaina to e talia se si malanga matuno la tunu ele faia so na tui ia posta nga sa mo fu e to malanga I fa fo le faia so na tui le tulanga na fa malulu e fu na tatu tata family tatu to foi on sai ele ya se so tatu ele fi malanga ya me se font tele ya e basani on awel malo ya le o kafiuma o le tulanga na o talo le al malo ia na I tātou tangata ia vawe o na wane wae le sa ua se sia tua foi inisio o fale ia no foi a ia teno fo mai mali fo mai ia lai ko whakari ngal kai rua kai koru pa umai ia al whaktaina I ta mafo o le tunu I la tō whaiwhi au malolo man malo I la tō whaapopo mai I whawhi fo na tātou whaimalanga tu whafo ma whaktaila ma whionga I pa ole le whafsipo le tūlanga lava le ia fiti ono lo ia tātou tangata Samoa fo le o ia po la wa ave ia fautuanga ia me se po I whana wa o la tō mawa umamea wa ia fiti o pe wala la atua fiti na maurunga le la tua yenga wa maurunga no to tele o tangata mai o India to vo to tele la India fiti ya ele umala ya te malanga ina ainga ma India ya le foka ko va ku India ele mawa ya le mela tupu an mai se o tu manga ya India o le whari wefuefu la tu tātauti. Ia, ka vai akula e whawhia ia, ere kai mu umalkino. Ia ngā umala, o ngā leilo le pole ala le mea whai koenga ia e tula I mai o anga ia whaatangata intu. E whaale whaalawa I tele a fo I lele. Ia mantola le vaile o Cantus River. E mamao ai fia maila le mamao ki leo le tunu. E o kangala la laka o le mesa wai le kafe. E tu wala to wati tu ilunga rafts. O meo la au i nga o maya whaala lava. Ia whawai lo ilunga le whaka. Ia kua ilunga ka kaoki ma meo whawhia susunga. Ia whakawhea mai role. Ia ka whea mai a ole umamu. Ia whela ia ngau mai ale la lori mele kumu ka ele kaka. Ia mawhaura ia mela ia makaukia kulanga lea. Ia mai se ole
le to te lo tangata ia so no malanga imtia o Pompei o te lo tula te Lucia le fe so sto o lo tula mo le hotel le fatali lo wale le il fa aso no mundial o che uso mercato e o far che le fo ia la mo ya to te lu o la to fale na ko fuar ka ia ma nga faula inga kanga a king kanga e mo ya masu e ala to me ai si solo ina ia mala to fa nga ina ia pai patutu solo ta ele ai mai si ai me ai ale mo me ai ya fa mo le siaso o taila o fionga ia ta me la o fionga ta upu fo i o tele na vesi nei vai ta gole i Facebook le apia forwarding na o fionga la nga wa le sa fono le kabineta la o fionga po ua sia se fai unga vo ile la o fionga ile mata upu pe ona langa ai fo fina ngalo sa o fa sa lo na tu langa fo fa si me vesi le mea se lo mai uma le uma kabineta ona fatu a fasalwat da le faila si vesi le sa o tom faia e fa mamlam o metro ya le de fo a olo e na ga yai ya ma fo fo a machal va ya tu covid le o tele mai ya a o le fo o ele fa pe o umata to ole alu ata to poloipa e pe ngalo fo ie tangata ole malosi poloinga ia mo fa milane matu ya fa fusa ele fa pe la wa vesia ia poloipa pa wale me pe ole monitoring fo ile pe ole ia ile tulanga fo ile ftala ele o avesea le malosio o le tulanga na o ne tau ana pui o le tulanga la sa langa manatu on meia na vai ele fenga palota ele ano o mau tu inga le favaya sa ili tupea isi fa fefea isi pe a mai a to alu le malo le ne walu fangua tanga saina ele mafai o ki ngala na fa matalatu ya nei mea ai wa karikongu waka kai ona tulanga vo le pe wa karikongu inga kele falling out tanga te faia tu inga se al meio la matwa ya tatu ele wa o to tala fa fia fo ile me sa o fa sala wina fo ele ala tunu ia tau fanua tau falang tau langan nga ole kasi ya kisi mali mi pesek ya ele fa le tunu le ya le finalist lisi amashala lisi fo yo mo pisnisi pe o falo lo no se me fo na mel mo fa sala la ul tanga tal fanu la lisi fa ision falo lo me toya whatever o le e fanga solo le fo ila na te wo fie me mato ila lo o le ministry fie me il tu la fon tu se lisi o lisi fanu falang malisi nei mo falolo business light tu ese mai le stalaina e vo ese le stala mai le stala mo me fanu fo ie fatau o mia salotto adesso tele necessaire tanga te fa fatau ia fanua sa mole la te mi fiemele sa ia ile tanga luenga o fanua ma fuanga fanua la na fa ma pelo me
na ia tili manino e lea ia ni whangua wha lenga no e mwhai na whatau ala e pui pui na wai lan sau no manino e la te mai nei fia me a lau tai tai o lava e leo lai manua e whanua wha lenga no e le se me pole ai ai au mai lo lisi o te manatua na alpau alisi te tele ia te manatua nei salo lisi leo pawale o se lisi o oval lima se lau eka le lisi le sasina le sa lisi le si o itanga te fai business na longo ina mai ia o e la auli na foi taimi o mato fai mea fatas na o fai ai o le lisi na ile ia mas fatali malo pawasia nga o mo mai na tu pe le tau sanga mle tau sanga ai al fakingo nga ma waki nga e fol mai ele tong o leva o fa fengai o nga luevo ele tagalo mo tupe matangata kala pelo fa pengi o me fafo e la tu te la ni tangata mo me con people e o su tupe ai mo me lo tupe tangata mo fa pueta le la fai sabo io vola porque che ia wongi mo o che le ka mele ngol money laundering le la se sotto la fono pito mawa el na ele la langi te mino ka fa se e me mo tupe ale ngala ko pe tupe istanga o ole mia na ka fa vale o le la fa ni hotels ke le sabong e nga mai la e porque ki mai nga singalisi ku pe con eles ai ni mo le la e afua yo na isa mo ton le fa al committee le va pito ale anti money laundering fa ka ke ku ai e tangata nei tangata fa valea e la tangata na vangal na e ngal pawale me nga fa yo laru a mo singa ku pe me con eles con foi ngai mau forfolanga a faini ni farkali malo ke lo ai lo fa do tang tau a common sense yo ai ka fa un kuriso le mai ngo foi o io cosa si ale fa la la ngo mau farkali malo ngai le ni so ngo foi le fanga fato tanta tau ke loia so me vale mangi me mai si pala ki ko fa vale ka ko ai pa wala me no talo no ai mo ene ne to se le na to lisi ai ri ka yo nga me ya la vole ya au te mana tua o le mea roi le whai ngoi aku pai. Ia le wo i Japan, ia le wo i Amerika, ia le wo i Fea. Whai se kalanga ngai mai whai le se mea. E le se kupe mau e whai ei whalkari maro ke le ngā wholwhola i asasina. O le ngai la mea, pa wala lisi ia le o te mana tua o lisi kele ngā. Peia ua whalea ngā. Po wanga e mtanga luenga fofanu e whale o ngā nats e malisi le lo tfanga lea ingo safonti o le lopo la laka le fikusfuka usanga kalunga whailitinga po ngā i lisi ki le ia o ke ilo e le iangi ni maurisi ngā lakasi pasenge ma le afa o fango falanga no le ia e a fo fangalis e au fia i mamela i o falo lo ainga ia a mesi falo lo si ainga o ko e fa nga sai elise sainga on le tulanga fo le e ngau ngai fa mkalanga sa fai ta fa se umana mea al mea o ke fia ai
Ele sini matausanga le ole HRPP po fea lava le mea mate ai. O le a whaasao mai mengi. A mea ia fua mai. I whaasalonga i ole internet. O le Facebook. O le whaungaina la le Facebook. Mantua o le HRPP ngā kāla le whaitutoa. I la whewisa lau i vaiva. Il teimi sa o tuaitu la whono le nei. Il parlemene tala loa i a lava noa. Mo whaasalonga i whaunga o tātou tangata i nei, mta te whawha. Sa ke mtanga ruanga whaasalonga. Fuafua la tō sa vali te. Te manatua le asona whata oto ai le tula whono nei. Kwa mawa e le te le whiunga e tangaloa pita. Tō tangaloa sa Minster. Itu ale sofa tasim ta upu e tau whalimeli ma wireless. Ia o ke iloa lo iwa ngā waku ia ila o whainga luanga lea e sifia. Ia sa manosia le una inga el kabineta ia le tala loa o whamtalanga leva noa ia numera tasi Samoa. Il Pasifika atoa ele maua lunga fsota inga the wireless. En failano fa pel temile ne mkwa mawa el melo e Samoa. Ele meia Facebook ma Twitter ia maisi sota inga ia telefoni internet email sota inga ia al mela le oto o pe oto e faonga o son faonga ia mene e koe sa samayere malonga na amata mele ele tulanga la le ele nga ia tunu wala to tapuina le mataufi le el Facebook monayaso kai pe pekangia kai pe o fo I falani au isi fa nga tasi suwa so taufi ele la ke mako kwa vivesi ya tato el tulanga masania la tenga malol ne ale fese unga tapa faltuanga ya me faltuanga au isi la lango isi te angela leva to final lailo faiunga e kala pe talpe le ele wala fait fa sa oi ai al memoria kwa vivesi alta tu no e messo foi ia lim fai pure ele ano upuleanga e lafo mai ta io la tu no no ta kare sio ta io il malo o la malo il malo qua upua makanga e la fo mai e la le fo la fai si fia na un kilo qua ele ngo bawenga or ko ingole or ngo ia fa salalo fa salalo ya un capalolo o ya wala con mela ni le usala ka kwai o le ala ia le fo fai tatu tu so tu ma fa no sama ta pulale le fa to file mo to la nga tele ia sota inga tele va vende mo business Samoa ma sota inga ainga fa no pele fa le tulava ia na o mea ia tau fai ta il malo e kilo ia wala e ma fai ai ona taofi se tulanga fole le wale ni mai o la vivesi ele tu ma lo sko ma vivesi le ia il fai nga palo tu kwa mawa e vivesi le ia nei le tulanga la o la foi va o le nga o le mele o le mau o le mau faalinga warulunga wa le fai le igual le capineto la fulana sa o tau fa mama avenga tua isi fatali le fai le fa penal finga malol ne natural tangata la fai le me fai le ai tapa el cabinet mo factuanga mai le resources ana fatu a fai le se o malo e factuina le patela fango na wa manino le tulanga na le
o le Facebook. Ia o me manino ai o lai whaawa. Hai whawa. E se sa whinga. Alai ai au alai. E. A fo. La fo ia wala. Le ho tatu vai atu. Facebook o e whike ngai. E ngā kua i lunga swasaro ngā lea pengi mai lea. Whitari ai. Whikari ai pengi lo keki vo i le. Ka whanga solo mai. Mea kau whakongo mu kau kia. Ana whaftai la whama. Oia, se i tā. Sa i vo tā tala noanga. Ala ata me i mai se tasi leo wati na e vo leo lo whapea la wana mun muta i la whio. Ele malo la tino. Le wora fo le project le i a tātou me wha mata ngofia i le. E wa o pei o saina i ana malanga mai. Mai le toa selam mo tupu le atau le na malanga mai saina. O le wa mata ona a ngai i tu e wha atino wha mai a ia plokete malo ne. Wo fia wo mai. Ele malanga le tonu lopo vaso e tonu ai. No mai ai, matulai o mai wo matutui. Ia atu lo lai fa foi into matamata le la. Le nga vo na le mai tona te lunga funga fale lima le. Emba kwa i loa i manei. I manei o le alu nga le tu al man. Ai fa pena foi la ma utai il fallait matamata. E le fale voglio te vuoi tu messina e aveva appena voi la ma utai con si voglio le voleva un fai mai si va a le ile kamu e ki nga fai aku e kamu o le fa kali o ngol covid ya ole la falo mai le kamu mas fa stai foi so son mai malo o leu ma fai el salo po ngai o mai ana feita o tonga nai tato ai nga foi tato ai nga na malili a wailen fai ona vetua se i fa maria ina i tau tonga ma so e ngai fai pe mo ina o ti mo ile i se ngai se pe i se si mafuanga e sai ma so salo lo se fo mai po leo kafino mantua fai saur meria se tanga ta woti e ko yoki ase ska ka tanga ta le mo ala ta wa in fifia e avo e fasciotile ono wasao il memo mo la na ona tau tele le tulanga e wa tele ai e pe e o tilam la o ave se o pele nga ave lo tau ai le mal la to il tau fo il pitula au le la to mo fo ba ale la wa mana ye foi le tulanga wa fatino la to ngalo e foi la male fale fo fale tele le embassy sai ale wa mai si va na matalo la to ngalo e tele la ngalo olo no ye mo foi ngalo nga ana tatu tanga tai me sente mil nei o le covid mantua foi e mangalua ngai o fai covid ele ngata al puipuinga o le tunu mai fo mai fa mai o le tulanga foi o le fai se fo in ia one ia fai na tele tatu tanga tele tu tau te mai e mangalua la mea ele ngata in a fia so fo tangata ono la matia tonu puipuia e ono a fia fo so fo nga faltino tangata ele le fale tonu te mai ale na mafuai ona taufi mene potonga e maliu ona tele tatu maliu e fatu pe mai fafo ala fo fale kongu nga tatu ai mai fafo
la na e o lua le puipuinga o le whamai. O tātou tangata ia male mele o tau puipuinga fo i o le tamaoainga o tātou tangata ua whaleko. Ai mai se o le tele o lātou lea ua le ngā ruenga o kapungi ia whalakali malo. Ia o foi la o le whamai foi na lai o na tatala ia vae feo i pēr. E lau mai o loa wā le soifua whaata maai ngā tātou tangata le ngā tā mawha i ambau. Ai awau pēr ngā rua ngā tangata i ana o loa ia mau pēr la tū sele. E manga rua la ia ngā yoi ngā o polo inga. O polo inga ia mo whaamilani whafusei. Puipuinga ana o tūlanga le na ele tawhitasi ia le meo anga i en malo. Ai e au fiai ma le soifua o tātou tangata. E le ngata o soifua maloloina le lava tā mawha. Ngā whatia pēni nai fuafuanga le ainga i whalewelave. E a fia umai la fuilala na lai on whai le tātou talo tupe. Talo tupe le ma avatuaina i mea alofa. E soswani i o tātou tangato le tunu. E au fia i ma le whatonuina le tātou no piwha. E to e whasoa atu i tua i a se leni to stu i lunga le pensioni. Soswani o tātou tangata i teimine i o le COVID. Ia, ma le anu au isi fo i mea sa whatino. Ma o le evo e ua whanga solo isi mea o le stimulus package lava e le mai. Le lava e whawa, ia isi vai. Tai pe o le tongino ai tala fo isi. Whamatu atu o nai se leni. Mo te tongi o nai niso tangata fo i e sa ngā rue i whalten malo. Ia male isi teimi umi fo i sa whamatu atu ai le tongi a o ngi Rex tupe tongi i whangai no market. Whatau fuai mea tangata. Ke lea ngā yoinga sa whai. Ia au fia fo i matong fiti ngā whalmai whaifua. Siti ai le mapuipui ai le soifua tātou tangata. Puipui mai le ona fia. I le taruai ia mafianga o le COVID. Ai whaunga iai le tātou polo inga whafuse i lalo le whamai. Pero whaftai lau whiong, ia ta se mai lau whiong ar whainga palota. Wa leo le, o vaso i le. Ta taun whai le tātou whainga palota. Ia lau koe umi fo. Whainga palota whawe lau. Lau whiong. La se tūlanga i mena ia whatinonga fo i leo le o le whainga palota. Po o lai fe malanga i lava wa lai ai lava le sivaenga o lai siri po me toyo i savai. Ia pe mwhai ana palota tu tangata ia me o le no foi. Ale kulanga o mene o ainga. Fatula fono o memo mo. Ia tawhia ni whainga le talwhangai pio pio. Tule mai. Aua ni whaalame lame. Le whiwhinga sa o loto al tangata palota. Ia, ale aunga atoa na o tātou tūlafona. E la teimi e le mwhaiai o lai le lei ai mafofonga. Tai pila o le nei. E te lea fo i whautuanga. E le angoang o maukangaka. O lea e watu le lola palota. E le loe le tumaro po ine tangata. Pe whoringa mai. O le koru kuaka o kangaka i e paloka i whaia le unga mori kumano. E le loe le kumano. Po ai nei kangaka. Awai ai me whaia isi. E isi sui whatu. E o su e whakaka.
e makuale kau ele tu malo o na tonu ale na tupu e le manatu e silia o ngau ia le tangata la tu malo e palo kai ai wangi ko fa yang email o ngi palo ka fatiko ni fa palo ka fatiko o le fia ia o tangata no wala tu mena a wo lo la fakingo o le lawa mai lipoti o le mokua kilo le ngasu an mai se ia tangata na fia o le whakua o e vai ai o tu mala tu whanau ia ai e whakangaka mokua le fia o mokua ke le whalave lave an mai se o la sufoilo la sumalolo wale feo e whaka vale lako ia a o le me piko siri ngam kaukia waku ai le avangoa i tangata fudi le nau o fai umai ai ko ngā mea se umai lalo leo langa le ia maua mange te ua pulea loa le wale salo tonga i tangata palo te whaile o fai kaka leo wa ko wha lava mai ai mai se la pe a fia loa me kaukupe atulanga lava e te tau ana whaingofie mea motangata o le la ua sauloli po ua kirikilo ku le kapeneta ma le komiti e le kalwhengai le sunga le mwhai a le mea siria woi ma woi loi e le la kulanga lalanga i lalo o le la whaonga loa i polo inga ia e whawa e whakingo i lor mele koe fo ia le menga ia ia whapupunga o la koe fo ia le menga ngai e longa winga e whatu ia whale palo te whapito i polo mo tangata palo to lo a mau i polo ai o lo palo te fo ile mo la tu malo palo te savai and vice versa whapenga fo lai ka savai o lo savai e si palo ka mai polo ia ma whaongai pepe palo te masani ordinary ballot papers ia malesi la e whakanga fo so se tangata fo ile palo te whatino le palo te whapito special vote i so se whale i te tono le tunu e polo savai manono po apori i fafo le tumalo lo le stala e palo tai lo winga la a fai au ke o le tangata i kua i le felani ai fi palo ka i o felanu e le se mea ka waru i o felanu palo ka mai ai nga le fel palo i ngai felani mo oi la tonu i se mai o le lono winga o le asilia tula on fengo fie e le fola se me ka mo mi ai yangi ka va e fa ve ai wa le tula la vai i ka vale wa kala ka ai ngo ko se ai ngo ka do ka ko ka e ala nga le fa nga lai o ka fo ye kan le tu fa tu la fia lo tu au mai e mo mar kupe a me mo ku le ka vale se kere ngwa messe e fai ni me o venga palo ole tulanga la ole la yai au fifi foi la sulu me la sola fai ele venga palo to foi le mo nga le sulu nga le uilo ele ya se me fai ngaso e kasi ala se ale me foi la o fai al me monia il se me fai ese kasi la nga me ko kirkilo e me fai anga fai umai la sobre ai fa kuranga ese se me foi nele paro que la ko o le sila me sawa me pio o le fai fu o poco e le ya le
kilo makua ka e so lo fai no pala la nga ia si me nga kupu la le poku la e avo e ma le pu nga kuapo la musu mai le lo makua taloka mo le vai nga pakile o kali o meu manga fai e lo kule si balang kelfong i pu la palo o pu le kelfong o sa lo le ave la nga ngumela nga ave le si vai nga mo melang kupe mo meu ko nga ila skoga ele la nga vai ai mo meu le nga umia sa kumu sa fore si far kalkupe ale bueno uma ale tulanga la ia voi lea ale la ave le invitation ale ave le vala au falwa e fala botonga umane mai fafo e va tuna tu sui o tu mata ma observe ya wai nge sao ko nga upu ia o le pio yang fai ia venga bal ya mai o ia vo man fa tuanga il officer palot fa camera uma ia menge ya po e uma ya wang e sao se me pio fai kasi ala nga ya ka waku le lang o sa more ni o ko yong os fu ko sa o fa yang me ile ya se me masolo mi ai yang i me pio fai ya se la ngar ka ya o manga o pio ya male tulanga la na ya makua camera uma me ya pu le uma ya wang ko sawa se me pio e fai se vai fa fai ko la ko va fa fai ya fia fa bako ya ko e male tulanga na on ke le me se ia la lo mai ko fa kan ko fa sa o sini lo ngo aku mo me o tangata pulsinium tangalo o pule lua o kangaka wa masangi na lo fa pengo kulo la ko avo so sangi fa foi e fenga palok ya o ngi ko e fa ile mele ko le laulo mai o paloka le me fakari ele ai sere eles e makanga ke le ngambia e masio le watu tanga te fisili e fisili e saule fa mkalanga e se mawa melala na le tupu on o isi official sianga iai pe fa le lava balaba ai le yo nga fa kongulo ia ono tulo ia fa ururunga mtanga o tanga tata mai ya ko fa kingo le mele awange ya se me pi ko ma se ko ko sao o tulanga umana o ia ma fa ia sao le fa ia sao awange ya aku male le maka iku ya makua ku le ya awang ko faia le me maka ngale fa le ku puisi e ke ku le nga sa mo va ku lo ku pe maro pu mo maka ngaki le ngai me o makua le kal fia ngai ya mal tulanga ho le o te fa la de lave le filifilin sa filifilin sa o le tanga la via pule ia malan filifilin ai ke fa lava lo i ko pulo male mal se a mato maila o le o tam fai in ia sa o fai un atat on ia tulanga tu iai le malo o fai ni me pipi a fela o fionga le tulanga le wa la fa nga solo ia fa msinonga so mata o pufo le e ono ye se me o la se nga wa tulanga le fa nga solo fa msinonga ale lava ta pena lava fofuanga la to wi o le fa nga pa lo ta fa
ma to foi sa o tal no mo tua e alual fanga palukai e le tual mena le wo man fai le yo e fai al fanga palot ya ala wa ya le fai un alfa msinonga e fa alu pe e fa msinonga mo fa mo ngal malo o le ngal mena ia address sai ku fanga ku pe ia ia address sai ia menga ele kalfenga le mo le fa lu pe le road show le mkwa ka lepe ia tu la fono alo fia ngalala la o sa wala to yunga e fa alwala to wa fa masinonga mo fa mo ngaluma ya nga inga ia kam fa ya amitonu le fatinonga o fo yo fenga palot ma ia fa sa o ile mele asawa o mato maloro ya mako ese lo le malenga fia mal fa sta ile tu o le o ta sa o mai manino mai ile fai unga tangata pule al malo fai unga tangata palot o la to ia fai al fai fa manino mai fa pe al vanga le la tu i ya fai lo e sa le unga mato o mato tanga ia al malo e mak fia fa ole ulanga fa ngamia ma ele o shangai la file bul matunga ole mo kwa ngai o ngai ole tulanga la ele fa pe mo le ngai fa tu marato ole pulei ole le tu va al final ole tu e matio tu e matio le tu ole tulanga ole fenga palota le lo faftai o ke faftai ko famma il a il malo il ko fa wo ya fai lore metau fai ao malo me ai e ko fai ole fa to tau ole se malo ya la sanga ku wa ele ko fo ilo la tu e ala fa salonga la fa yes ele se palot ele fa se palot ya ele fa fa per la to ala fa il mato fa salonga e fa il palot ka pega o ma ka ko me ko fa ma ma le fasalonga na se le fionga sa fa pito te u ngalo ya te sa o la na mta o pele sa na palot ele foi sa palot wala ngala ko fa nga ya le stala ya talu le la ele sa palot al mato tu malo le se palot al tu malo na le la o tolu nei oi tolu ya la fa le fionga pesta lo ngala o fala matone ele se palot talo le lopo o inale anga ia il fin ngalo fieme le te o se to malato vai nga bai fo na mato vai nga le fe palot fa le ko wai ai fa le palot o me fa o pe fa msino pena o se tulanga foi mo fa mo al malo mo la nga ilumna tawo fo i mo fa msino ya tawo fo i mo mato foi pule en ia si le fiel foi pule ele me faia na nai na lalo so me lefto i fai la va prefer na nai lalo la si lo mo tot ale tulanga la na del tono o le sile nei me ma o tupu tal fa sol pito o fenga fai sa mo male pacificato
o le toi fai o se whainga palot. Ai tupu Samoa. Ai o se le sona le leifo le mo tātou tangata. E na i awal whata mala, awal whata alonga i vai le whai o lana whilwhilinga. Ia whai lana whilwhilinga ma ai te toa, i ona talatu. Va ai te toa i talatu o le aso e whail palota. Wa talatu le aso e whail whainga palota. O awha le kongo e kule mai. E ki i lungo ia marana whana. Mela le va ai te toa, fai mal mautinoa al palota i le unga e o i aila tunu le fai mal mautinoa ma o lai ai i ata e mautinoa ai i le mea le ma le mea fa le ma i fa ngā le leila palota aua le fa tai alunga ina on fai aua fa ta longa on fai awal fa ta longa on fai le la ko puai fa la le o le se malo e o mangea o le se malo tu mau al polo malo le ya o le malo le tu mau o le se malo tu mau a o ta ia lai e le si loia fa mai na fa si na le se me pole ai e le tūlanga o tala le tupe. A mea nā o tala le tupe. O la ia i e ata mamai. O le loia le nā. Nga keri māmalama le mele na tupu la whiu sila walua. Kua le māmalama. E le mele na tupu la whiu sila walua. E whakula whongo le tala le tupe. Tau na pasi. E umalol taimina o le pasi. On fa ngalo le na si vaenga le titia o le talo tupe taluai na si ta mai vaenga le titi ai to tam fai malo ko usu se fonga pasil kala kupe ele yo la el mal malama o le loyal na sa ave malo city awa le nei di la fe se lo va lu la na pa uel malo tu por efi o le mawhai o na toe toloa le uso le fono. A sa ta mawhai a vo i ri pale mia, kolo le fongo. E nga ia whasau ailo na malo, o siri whai la whai o matu whai puri. Ma o le kaimia nga walau i ngai fongo. E matu mai loa, whai loa palo te avese ai, e matu tula mai loa, e le i uma le afi salau walu. Le la muri ai isi ele opinion ele manatu le le loia le la sa lo isi ele mal malama wa le son to mai meto tupe la so kosulu yongi ka ngo ke u pasit kala kupe le la ta u te le ai e vai la il maor ko fa il al malo la mal malama le al malo e o lo e fai un ironia le passi le tala tupe a fia lo male mal tatu atno ai mai se ngalo nga uma matautua al tatu malo fai e mantua e te meton sa un tala tupe surfa so tau na su e ele avo ele committee tupe e tala tupe Fako au mai lola e kalangoa. Kere la so e wele meri. A wale tskai. O leu ka kou wanga yaku il kauloko ingo o me. Wale sakai. Longa winga leu ka kou kikilo. Il mkwa lem fai. Nga whanga yoi le malo. Ya fai mele fai mei le roi le. Mkwa le mamlama. O le mamao il whako whala inga ila malo le malo. O le si le sila lao malo le reality le tatu te ia e mo kwa le mfaya nga yo le malo e mai se o le o se ka mai malo nga le afi sta va kai mil ngai o ma kwa ke le malo ma o ke le nga luenga o le fa nga yo le fa lango ia le to te le ai a fo e mo kwa vai ke le la
langa maka upu lea enga ke silingi ai ia lea o le malo malanga whako whalai le sa kalongo mai lea o le malo i le ka ua mai le tu lea o te mawai mal kala o kupe matua malo male e lea o malo le malo langa o le tangata o ina ai sanga lue fo tonu le malo le taua ia o le vaenga lea a le foi tatu te ia le covid le tulanga lana whainata tele on ia le teimile u tatu iai o ngā tele taua tele ai tangata umo le tunu o na whataua le mele wa le whako a kofo i Samoa e le me ngoa o malo le tu mau le tūlale na leua e singia mai ai ia le lau o whamtalai nātu le tau tele le whako whalai ngai la malu le malo le siringia i whamasinonga ia le ale kongonga e le a fiai ia tapenanga bolwhenga parot Patai lau fionga le vaso nei le na usu ia le funtanga telele e ka le sia po le fa poptonga Cristiano Samoa ia wale swinga wale pe yo masa ne tau sanga uma ia lua vai aso le vai atu pe uva menta pe tua ia nei fa fenga ia po uva men no tua wa la taparo te le tau masa o salu lo fionga por anu uva fata pe saya ile ia subsidi no fatulai e va per sa o fai fo ile nei fai palota pa utono il time del fondo al subsidi taua e ta waia mai il memoria tau fa subsidi e la tilo le taimia na saunoai le al malo ma fata oto lon fa moi moi o kai mialanga o ka oko mai lol tu la fono aso tau na faiele me male aso tau faile me male aso tau ilo on fanga palot on tau puala fal malo a fiai ia menne io palot eso solo ai lungo tu la fono tau na ele me tupu le aso ma me tupu le aso ma le aso tau na fai ele whenga paloto le sulu fultas le woman tau mai o me i lau fo i la vai ua makua kala whenga i kongwa le aso le e pei on fata o tu la fono ma tapenanga tau na fai mol tala le tupe e ma fai ana pasia le tala le tupe e le aso fai ua yuni ia solo mai ulai alulo po matou po lato fo po le sivaenga tu le mai le fsilingia la le fakasa la sa o le fsil paua me fo le ko incident paua tulanga la to me o tupu o fetoa ia yaso o le fatasi pe valua o tal no il vaenga le fono tanga ni tele kalsia okay pourquoi avea le fa malo e le tofa o fatu lo ngai fono tele ia le ngata le fakasa e va pena fo ia metutisi catolico e kalsia tele ia e uso la to fono ma o awai mai ai ma sui foi mai fafo e paulo le awala e mo el mafta e kalesia e ma fitu fa ai mo awala se online le kalesia ma fatino la tonga luenga il fa so ino nga ai mai se le os io fa fita o tupu mo il temile nei il malos che lo che apollo
tupu mai ne ona po ma la afia o ngā tupulanga me sa me o le tai seina o ngā tupulanga fia me o drugs ia ma wha ngā se o le sotainga o le Facebook ma whanau mai e maisi ma wā mioleanga afia ia ma whanau light o whawhikaulanga o le whianga ngai ma so se malo mai kalesia tupulanga te la vo fatutue le kalesia molumnai o la wala whaftai e le ngata e ola i pelo le fatutua e tupulanga o le kalesia ma whananau mai e ta i au ina le a mio le o le lumanai ai te lea le sao o fontanga nei il tamai il te mio mai ai ia mau mana se lengi a foi so ni ainga ia ma no fa felten malo feo mai valele e te lea la kusao le ngat il tu fa le ngat le tu fa falte ma se tala le o mari lo fa no tu fa ia maftanga fa pene al sinila le wa e amai salo le me terere tu le mai e lango o na o falo e kalesia e mai sala e fakasa ma metis e mo wai mo me o hold tele e fan fa ia fenga part ia man tola te penanga me tau foi le ia ia fa fiao tau na wai fa yang ku ti a ko lai leo mai ia no ia nai me fa le ton ia no tau vale ai foi le kalesia ia po fello ia fa malu al fa fenga ngol no le tu tau na el al foi na o le ai e tua ia o la malo e tua e fa le ne fatino ai por que la mielta tu malo ia mai sabe foi la o tusi masania poi ale kalesia la to fono fa to sanga vela o fa malo il malo fa manuia foi se la flofo inga wale le o le fa vau tu pulango le kalesia ia ale taliatu na ila o fa filma ia whaftai tele lau whionga, whaftai fo i mo lawa noa whapian, whati no i tātou pōkalame, whatai tano ngai, pe ino māsani ai i vai aso taitas. O lam whaina e mai mua mai e pōkalame le nei, i le i tūnai valu, i le awhiawhia nei, al taimi nei, wha soi fo ia.